ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली वशीकरण विधि को शेयर करूची। जदि आपण याकू परीक्षामूलक भाव में कौन व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर सामना को चली जाती तेबे से आपनकर दर्शन मात्र के ही आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे। जो भली मध्य क्षेत्र होइताउ, आपनकर प्रेम प्रणय विवाह जनित क्षेत्र होइताउ, चाकरी वृत्ति क्षेत्र होइताउ, थाना कोर्ट कचेरी होइताउ किंबा कौन सामाजिक क्षेत्र होइताउ, जेउठी कि आपनकर से नारी पुरुष विशेष साहाय्य पाइबार अच्छी किंबा से भली कौन अन्य कार्यक्रम करिवार अच्छी, देखिए तत्काल से ही नारी पुरुष आपनकर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिवे। एही विद्या रे आपनकर कौनसी मंत्र भूमिका नहीं, कौनसी सामग्री भूमिका नहीं, कौनसी सिद्धि प्राप्तिर आवश्यक नहीं। एक अद्भुत वैचित्रमय तंत्रोक्त सम्मन शक्ति आपन ठारे सृष्टि करे, जहाँकि जेकोसी व्यक्ति आपण जो नारी बा पुरुष को काम्य करिवे से आपनकर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिवे। तेबे यार संपूर्ण स्वरूप को जानिया पई वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्ते एभली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकबाई शक्तिशाली वशीकरण विधि, जहा माध्यम रे कि आपण जेकोसी नारी बा पुरुष को आपनकर वश्यता स्वीकार करेकरी जेकोसी अभीष्ट मध्य पूर्ण करि परिबे। एथिपाई ना कौनसी मंत्र भूमिका आपन पाखरे अच्छी किंबा कौनसी सामग्री आवश्यकता अच्छी अथवा काहाकु नेकरी सिद्धि प्राप्त करिवार आवश्यकता अच्छी। एही वशीकरण विधिटी को सफल भाव में संपादन करने मात्र गोटे वृक्ष आवश्यक, जो वृक्ष की अत्यंत तंत्रोक्त अत्यंत रहस्यमय, जार फूल को अद्यापि कहीं दर्शन करना, मात्र फल को ही समस्त दर्शन करती, ताही होची आपनकर डिमिरी वृक्ष, जहाँकि प्रत्येक स्थान रे एही वृक्षटी सहज विद्यमान एवं जहाँ आपण जानिथिबे एही डिमिरी वृक्ष आपनकर भगवान नृसिंहंकर एक वरदानी वृक्ष अटे। जेतबेले प्रहलादर पिता हिरण्यकशिपु पराक्रमितार शेष सीमा को जाइकरी राक्षस प्रवृत्ति नेकरी समस्त को दमित करुथिला, पृथ्वी रे हाहाकार मचुथिला, सेति बेले प्रहलादंकर प्रार्थना क्रमे प्रभु श्रीहरि विष्णु नरसिंह रूप धारण करिकरी तार पिता हिरण्यकशिपु को बद्ध करथिले एवं से बद्ध समय राक्षस रक्त जेतबेले नृसिंहंकर दुई हाथर नख भितर लागिकरी प्रबल कंडु जात होइतिला, से कंडु को प्रशमन करिया पई जेतबेले प्रभु नृसिंह आड़े साड़े आखि बुलाउथिले एवं तांकर कंडु प्रशमित होउनथिला, सेतिबेले डिमिट वृक्षरे जेतबेले तांकर नख को से घर्षण कले तांकर कंडु तत्काल प्रशमित हला एवं सेतिबेले से डिमिट वृक्ष को से आशीर्वाद प्रदान कले जे आजि थारु तोरी वृक्षरे लक्ष्मी सहित मु वासस्थान करिवि एवं तोरी सेवारे जे मध्य आसीबो से उपकृत हब, तू सब जनमानसर सेवा करी अमर हबु। एई भाव में प्रभु नृसिंह डिमिर वृक्ष को वरदान प्रदान करथिले एवं एई डिमिर वृक्षर पंचांग तंत्रोक्त कार्य व्यवहार करा जाए, आयुर्वेदिक क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। एई डिमिर वृक्षर मात्र छाली ही आपनकर आवश्यक एई वशीकरण विद्यारे। तेबे जेतबेले आपण मानकर शुभ मुहूर्त पड़ुछि, जाकि आपण ओडिया कैलेंडर पांजीरु संग्रह करि परिबे, पाखे ज्योतिष भाई मान संपर्क करी किंबा जदि आपनकर निजर मध्य ज्ञान थाए केउ दिन आपनकर शुभ मुहूर्त पड़ुछि, जहाँकि जेकोसी दिन पूर्वाह्न समय भितर से शुभ मुहूर्त अनुसार आपण स्नान शौच शुद्धपूत होइकरी एक लोटा जल धूप दीप नैवेद्य नहींकरी डिमिरी वृक्ष मूल को जिबे एवं सेठारे धूप दीप नैवेद्य प्रदर्शन करी जलार्पण करी डिमिरी वृक्ष को निमंत्रण करिवे। हे वृक्षराज, मु आपनकर छाली को संग्रह करिया पई आछि, मते अनुमति प्रदान करंतु। एई छाली सहायता रे मु सर्वजनकर वशीकरण मोहन करिवि एवं मोर समस्त कार्य को साधन करिवि। एई बळी भाव में डिमिरी वृक्ष को कहिकरी ता मूल रे जलार्पण करी धूप दीप नैवेद्य को प्रदर्शन करिकरी ता छाली को आपण शुभ मुहूर्त रे ही संग्रह करिवार अछि। तेबे जेतबेले तार छाली को आपण माने संग्रह करिवे कौनसी धारुआ अस्त्र व्यवहार करिवे नाही, मुनिया पत्थर हो किंबा से भली अन्य कौनसी सामग्री माध्यम रे आपण तार छाली रु किछि संग्रह करिवे एवं संग्रह करिकरी गृह को आनिकि ताको गंगा जल रे धौत करिकरी ताको जे कौनसी पत्थर उपरे शुद्ध जल हो किंबा गंगा जल हो तारी सहायता रे घसी तार एक लेप प्रस्तुत करिवे एवं से लेप को कौनसी एक डिब्बारे बंद कर रखिवे। जेतबेले आपण माने जेउ कार्य रे जिबे सेतिबेले आपण जो थर्ड आई पॉइंट अच्छी त्रिनेत्र स्थान आज्ञा चक्र तारी ऊपर ही आपण ए तिलक को व्यवहार करिवे
ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ତ୍ରିନେତ୍ରର ଉପରୁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ତିଲକ ଟାଣିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଧନା ସିଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏକ ସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଡିମିରି, ଏହି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଏହି ଛାଲି ସହାୟତାରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତେବେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ନୂତନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥାଏ, ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଅପଡ଼ ଥିଲେ ତାହା ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ତିଲକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବେ, ଚାକିରୀ ପାଇବା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ଅଥବା ଯଦି କେସ୍ ମୁକଦମା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସହ ଚକ୍ଷୁ ମିଳେଇ ନେବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେଠାରେ ଡିଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଥାନାରେ ଯଦି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସହ ଚକ୍ଷୁ ମିଳେଇ ନେଲା ତେବେ ସମସ୍ତ ଜିତାପଟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି ଏହି ତିଲକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲିକରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼େଇବ। ଏକ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ବଶୀକରଣ ତିଲକ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇକରି ଫେରିବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇଭଳି ବହୁ ଉପାଦେୟ ଗୂଢ଼ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟମାନ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ତଥ୍ୟ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଶୀକରଣ ବିଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉପକାର ଟିକକ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଇସାର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।